حجاج کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہم اس جگہ پر جلوہ گر ہے، اس جگہ پر آئے ہوئے ہیں جس جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ روایتوں میں آتا ہے بعض میں ظہر کی نماز اور بعض میں عصر کی نماز، مطلب 4 رکعت والی نماز حضور نے اس جگہ پر پڑھی۔ تو پہلے جب حضور اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، حضور تو بار بار دعا کرتے تھے، لیکن حضور جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور نے رخ اپنا ادھر کیا، دیکھیے ادھر کیا، یہ جہاں نماز کے ساتھ نشان بنا ہوا ہے ادھر کیا۔ یہ جہاں نماز کا نشان اس سمت ہے جہاں پر جدھر مسجد اقصیٰ ہے فلسطین میں، تو مسلمانوں کا قبلہ اول کیا تھا؟ فلسطین، مسجد اقصیٰ۔ تو حضور نماز پڑھا رہے تھے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اللہ کو بڑا پیار آ رہا تھا۔ حضور کے اپنے محبوب کی ادا بڑی پسند آ رہی تھی اللہ کو، بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، بار بار آسمان کی طرف دیکھنا۔ جب 2 رکعت پوری ہوئی تو اللہ نے وحی نازل فرمائی، کہا محبوب، لوگ کہتے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ کعبے کی سمت رخ کر دو، لیکن اللہ نے یہ فرمایا محبوب تم جس سمت رخ کرنا چاہے کر دو، ہم تمہارا قبلہ ادھر کر دیں گے۔ یعنی کہ حضور کی مرضی پر ڈال دیا، جدھر رخ کر کے چاہے نماز پڑھو، تمہارا مسلمانوں کا قبلہ وہ ہو جائیں گے۔ تو حضور اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے، نماز کی 2 رکعت ہوئی، اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے اس سمت۔ تو حضور جب گھومے نا تو ماہرین نے حساب کے حساب سے پورا 90 سینٹی میٹر گھومے، اس طرح سے گھومے حضور، اس طرح سے گھومے، اس طرح سے حضور گھومے۔ تو یہ پورا 90 سینٹی میٹر ہے، 90 سینٹی میٹر گھومے، اور حضور نے اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف کیا۔ ساتھ ہی صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور گھومے آگے تو صحابہ بھی گھوم گئے اور ان کے پیچھے ہو گئے۔ اب دیکھیے ہماری نماز اور حضور کی نماز میں فرق، ہم اگر گھوم جائے تو نماز فاسد، حضور گھوم جائے تو نماز فاسد نہیں بلکہ قبلہ ہی تبدیل۔ اور صحابہ نے بھی سوال نہیں کیا، صحابہ نے بھی اپنے دماغ میں لایا نہیں کہ حضور نماز میں کیا حرکت کر رہے ہیں، ہم ایسی کھڑے رہتے، قبلہ تو ادھر ہے، حضور ادھر گھوم رہے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کا چلنا مطلب اللہ کے حکم پر چلنا، اللہ کے رسول کی زبان مطلب اللہ کا بولتا ہوا کلام، اللہ کے رسول کا ہر عمل اللہ کے راستے پر تھا۔ گویا یہ کسی حضور اپنی مرضی کے مطابق نہیں گھوم رہے بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق گھوم رہے، وہ یہ خدا کے حکم کے مطابق گھوم رہے۔ تو اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ اول کی طرف رک کر پڑھائی، اور 2 رکعت نماز ہمارا جو ابھی قبلہ ہے کعبہ معظمہ بیت اللہ، اس کی طرف رک کر پڑھائی۔ اس طرح سے حضور نے 4 رکعت نماز مکمل کی۔ تو اسی طرح سے عاشقان رسول کا جمع غفیر یہاں جمع ہوتا ہے اور حضور کی وہ سنت کو مکمل کرتا ہے۔ اب حضور کی وہ سنت کس طرح سے مکمل کرنی؟ ایسا نہیں کہ 2 رکعت ادھر پڑھنی ہے، 2 رکعت ادھر پڑھنی، 4 رکعت اس مسجد میں ادھر ہی رک کر کے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد، 2 رکعت نماز شکرانہ کی، اس طرح سے 4 رکعت نماز اس جگہ پر مکمل کرنی ہے، اس طرح سے مکمل کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس جگہ کی فیض و برکات سے ہمیں معلومات عطا فرمائے، اور ہمارا جو قبلہ اول مسجد اقصیٰ فلسطین، اللہ تعالیٰ اسے فتح عطا فرمائے اور دشمن اسلام کو نیست و نابود فرمائے، اور فلسطین والوں کی حفاظت عطا فرمائے، ان کے جوش و جذبے کو سلامتی عطا فرمائے، جوش و جذبے کو سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد عطا فرمائے اور اسرائیل کو فنا فی اللہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مسجد قبلۃ دار ہے، یہ بیت المقدس کی طرف جو یہ پہلے اس طرف رک کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اب قبلہ چینج ہوا اور ابھی اس طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔
हाजी साहबान हरम शरीफ के 360 नंबर गेट के बाहर जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है, जिसमें खुद खानदान नबूवत आराम फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात उसी जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। खातून जन्नत, जन्नत की सरदार हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला वो भी इसी जन्नतुल बकी में आराम फरमा है, और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला वो भी इसी जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई थी ना हजरत हलीमतुस सादिया, वो भी इसी जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। यानी 10,000 से भी ज्यादा सहाबाई किराम और सहाबियात इसी जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। और इसी जन्नतुल बकी के अंदर हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी आराम फरमा है, जिनके बारे में आता है कभी मदीना मुनव्वरा के अंदर जूता भी इस्तेमाल नहीं किया, चप्पल इस्तेमाल नहीं की। किसी ने सवाल कर लिया कि इमाम मालिक पथरीली जमीन है, सख्त जमीन है, आप जूता इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं इस वजह से जूता इस्तेमाल नहीं करता कि मुझे पता नहीं है कि मेरे आका के कदम मुबारक कहाँ पर लगे हुए हैं, मैं इस वजह से जूता इस्तेमाल नहीं करता। उन्होंने पूरी ही जिंदगी में एक ही मर्तबा हज और उम्रा किया। किसी ने सवाल कर लिया कि इमाम मालिक लोग तो बाहर से आते हैं हज और उम्रा के लिए, आप मदीना शरीफ के अंदर ही रहते हैं, नहीं आप सफर पर जाते हैं, नहीं मक्का मुकरमा हज और उम्रा के लिए जाते, क्यों नहीं जाते? वक्त के इमाम है, मदीना के अंदर रिहाइश है, क्यों नहीं जाते? हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं इस वजह से नहीं जाता, अगर मेरी मौत सफर में आ गई या मेरी मौत मक्का मुकरमा में आ गई तो मेरे से जन्नतुल बकी छूट जाएगी। यानी इतना दिल में ख्वाहिश थी जन्नतुल बकी में दफन होने की। ये तो हर आदमी की दिल की ख्वाहिश होनी चाहिए, या अल्लाह मौत नसीब हो तो मदीना मुनव्वरा की, कब्र नसीब हो तो जन्नतुल बकी की। यही जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान सुबह की नमाज के टाइम में घंटा खोला जाता है और असर की नमाज के टाइम में घंटा खोला जाता है। जो मर्द हजरात अंदर जा सकते हैं, जियारत कर सकते हैं, ये डैडी से अंदर नहीं जा सकती, बाहर से जालियों से खड़ के सलाम पेश करेगी और दुआ करेगी। और इसी जन्नतुल बकी के अंदर 2 कलर की कब्रें, एक मट्टी कलर की, एक काले पत्थरों वाली। जो मट्टी कलर की कब्रें हैं ना, यहाँ के हुज्जाज और यहाँ के आराबी लोग, और जो काले पत्थरों वाली कब्रें हैं वो सहाबाई किराम और सहाबियात की कब्रें मुबारक हैं। और एक कब्र के ऊपर सर की तरफ एक पत्थर लगा हुआ है, और दूसरी कब्र के ऊपर सर की तरफ और पाँव की तरफ 2 पत्थर लगा हुआ है। जिस कब्र के ऊपर सर की तरफ एक पत्थर लगा हुआ है वो मर्द की कब्र है, जिस कब्र के ऊपर सर की तरफ और पाँव की तरफ 2 पत्थर लगा हुआ है वो औरतों की कब्रें हैं। अगर काले पत्थरों वाली है तो समझ जाना ये कोई सहाबियात की कब्रें मुबारक है, अगर कोई मट्टी कलर की है 2 पत्थरों वाली है, समझ जाना कोई यहाँ के रहने वाली है। हाजी साहबान वहाँ क्योंकि कोई बताने वाला नहीं होता, इस वजह से मुझे टाइम मिला आप लोगों को बता दिया। और इसी तरह आपके होटल के सामने मस्जिद बिलाल है। कौन सी मस्जिद है? मस्जिद है बिलाल। जिस जगह पे नहीं हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला का नहीं घर मुबारक था, न उसी जगह पे फैसले फरमाया किया करते थे, न उसी जगह पे अजान दिया करते थे। अजान तो मस्जिद नबवी में दिया करते थे, हरम शरीफ में दिया करते थे। उलमा ने जब उनकी दीनी खिदमत को देखा तो उनके नाम से वो नई मस्जिद तामीर की गई है। नीचे शॉपिंग सेंटर है, बाजार है, ऊपर मस्जिद है, मस्जिद बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर फरमा रहे थे, आगे से कदमों की आहट की आवाज आ रही थी, चलने की आवाज आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, क्या मेरे अलावा किसी और को बुलाया है? मुझे किसी की कदमों की आहट महसूस हो रही है, कोई और भी आया हुआ जन्नत के अंदर। तो हजरत जिब्रील फरमाने लगे, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपके गुलाम हैं हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। चलते तो मदीना की गलियों में हैं, लेकिन उनकी कदमों की आहट के बाद जन्नत में सुनाई देती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की गलियों में तशरीफ फरमा हुए, आके फरमाया कि बिलाल तो ऐसा कौन सा अमल करता है, चलता तो मदीना की गलियों में है, लेकिन तेरी कदमों की आहट की आवाज मैंने जन्नत में सुनी है, तो ऐसा कौन सा अमल करता है? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो ऐसा कोई भी नहीं अमल करता, बस यही इतना सा अमल है, जब भी मेरा वुजू टूटता है मैं फौरन वुजू करके 2 रकात नमाज तहियतुल वुजू अदा कर लेता हूँ, बस यही इतना सा अमल है। देखिए अदने से अमल की कितनी अहमियत है। चलते तो मदीना की गलियों में थे, लेकिन कदमों की आहट के बाद जन्नत में सुनाई देती थी। हाजी साहबान, ये पाक गलियां हैं, पाक साफ होकर रहना, ये कोई आम गलियां नहीं है जी।